الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله الحمد لله الذي وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقواه وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم يوم أحل لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Hidayah Sungai Berantas Wiyung Surabaya Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama marilah kita panjatkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beberapa kenikmatan kesehatan kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa merayakan hari raya Idul Fitri dan juga bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga rangkaian ibadah kita, khususnya sholat Idul Fitri kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini saya mengajak diri saya sendiri khususnya dan kepada semua jamaah salat Idul Fitri pada umumnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya at-taqwa ya intisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan modal iman dan takwa, semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wa hatta akhirah. Allahumma amin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saat ini panjenengan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju bil 'aidi, yaqulu Allah ta'ala, ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrahu wa 'ibadiyal ladzina shamu syahrahum wa kharaju ila 'aidihim yatlubuna ujurahum. Ishhadu anni qad ghafartu lakum." Wa yunadi munadin, ya ummata Muhammadin, irji'u ila manazilikum qad badat si'atikum hasanat. Yaqulu Allah ta'ala, ya ibadi sumtum li wa aftatum li faqumu maghfuran lakum. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza shamu syahr Ramadan," apabila kalian semua setelah menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, wa kharaju ila 'idihim, dan merayakan hari raya, yaqulu Allah ta'ala, ya malaikat, kemudian Allah berkata, ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, kullu 'amilin, setiap orang yang bekerja, setiap orang yang berusaha, setiap orang yang beribadah, yatlubu ajrahu, yang dicari adalah upah atau pahala, wa ibadiyal ladzina shamu syahrahum, dan hamba Allah yang telah puasa 1 bulan penuh, wa kharaju ila 'idihim, dan merayakan hari raya. Ishhadu, bersaksilah kalian semua, anni qad ghafartu lahum, bahwa Allah telah benar-benar mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa yunadi munadi, maka ada sebuah panggilan dari langit, ya umat Muhammadin, wahai para umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila manazilikum, kembalilah kalian semua ke rumah masing-masing. Qad badaltu si'atin hasanatin, bahwa amal-amal kalian semua, amal kejelekan ini telah diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal kebaikan. Yaqulu Allah ta'ala, ya ibadi, kemudian Allah berkata, ya ibadi, wahai para hamba-hambaku, sumtumni, puasa kalian semua untukku, wa aftartumni, dan berbuka kalian semua untukku, faqumu maghfuran lakum, maka bangunlah kalian semua dalam keadaan menambahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan, barang siapa yang mau berpuasa Ramadan di dalam bulan suci Ramadan, imanan, dalam keadaan beriman kepada Allah, ihtisaban, dan hanya mencari dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, insyaallah dosa-dosa panjenengan semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Intinya saat ini panjenengan telah benar-benar kembali ke fitrah, kembali dalam keadaan suci. Karena apa? 1 bulan penuh panjenengan kemarin telah betul-betul berpuasa, menahan hawa nafsu, menahan
kembali ke fitrah, dosa-dosa panjenengan semuanya saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'al muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahum qabla an yatafarraqu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'al muslimaini, tidak ada dua orang muslim yaltaqiyani yang keduanya bertemu, fayatasafahani dan keduanya mau bersalam-salaman atau mau bermaaf-maafan, ghufira lahum qabla an yatafarraqu, maka dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum keduanya ini berpisah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita hidup di dunia ini sifatnya sementara, maka panjenengan semua jangan sampai terlena dengan gemerlapnya dunia ini sehingga lupa dengan ukhrawi. Di saat pagi yang cerah ini panjenengan betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjalankan puasa 1 bulan penuh. Semoga puasa kita semua 1 bulan penuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua nanti bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin secukup inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya, ada barokahnya, sehingga bisa menjadikan kita semua motivasi betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bi husnil khatimah. Allahumma barakallahu wa rahmatur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Idul Fitri sa'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa wa qala Allah ta'ala wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قضى الحاجات ويا قادر على كل شيء قدير اللهم سلمنا من عبد الدنيا والآخرة وفي الذي ما إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا من عبد الدنيا والآخرة وفي الذي ما إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا من عبد الدنيا والآخرة وفي الذي ما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة